እዋይ ከይተጠቀምና ላ ብነርክበሉ ድሮ ሻርሻይ ሰንበት በፂሑ እዋይ ሕማቕ እዋይ ስንፍና እዋይ ውርደት ብዘይ ምጽዋዕ ብዘይ ስግደት ብዘይ ምግባረ ሰናያት ብዘይ መደምሰሰ ኃጢአት ብላሽ ከምልጠና ዝናይ ሱባኤ ወርሓት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝቐረበ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንዓና ንኃጢአተኛታት ባሮትካ ይትሕደገና ጎይታ ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትፍረደና ጽሩይ ልቢ ፍጠረልና ቁኑዕ መንፈስ ኣብ ውሽጥና ሓድስ ካብ ቅድሚ ገጽካ ይትደርብየና ቅዱስ መንፈስካ ይትግደፈና ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ ዋ አትረአዮ እንታይ ወደቀሽ በይኑ ዛረባሎ ኖ በይና ይኮን እንዛርብ ደሎ ናራአናዮ በይኑ እና ተዛረበስ አይዛርብኒ ዘሎ ትብል ስማዕና ድሓውቲ ነግረካ ኣለኹ በይኑ ይኮን እንዛርብ ዘሎ ምስ መንዳ ገለዛ ኣለፍ ኣለዎ ከመይ ማለት እዩ ከምኡ እዩ ብፍላይ ኣብዚ ዓዲ ዳርጋ ኩሉ ሰብ በይኑ ዝዛረብ ሞንቴራ ዝዛረበካ ዘለኹ ኣነስ ከምኡ ዝመስለና እምበር እንተዳ በይንኹም ዝዛረብ ኣለኹም ዳሓልክዮም እንታይ ይብሉ መስለካ ምስ ነፍሱ ይዛረብ ዘለኹ ይብልኻ ሕጂ ወዲ ቀሽሽ ምስ ነፍሱ ይዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ኣና ከም ዝርዳእና ከምኡ ኮይኑ ዝስማዓኒ ደሃና ዓና ይከድና ዜና ረጋገጽ ንኽድ ሁሩክ ከም ንብሎ ግን ካብዚ እናጠባናዮ ንኽድ ሓራይ ወዲ ቀሺ ዓበይቲ ዓዲ ኢልኩም እግዚአብሔር ይመስገን መዓልካ ወዲ ቀሺ እግዚአብሔር ይመስገን ከመይ ውዒልኩም ነቢዳ ገሽካ ጸኒሕካ በይንኻ ግዛረብ ጸኒሕካ እትረዳእካ መስለኒ ኖ በይነይ ዘይኮንኩ ምስ መንዳ ምስ ነፍሲ ክዛረብ ጸኒሐ ወዲ ሓውቲ ተስተውዕል ደለኻ እጅስ ተስተውዕለሉ እናካይና ሰብ በይኑ ስኽዳ ኣይዛረብኒ እጅስ ፈሊጥና ተረዲእና ገርም ገሩ ምስ ነፍሱ ይዛረብ ስለደሎ ኣብ መንጎ ኾናኣቶ ንኽድ ነግዳፉ ይወዲ ቀሺ ኣወዳእካ እንዲኻ ወዲ የኸፈሉ ከፍጥራ ይበልዋ ኣብ መንጎ ኮሊፍናካ ኸይንኸውን ስክታኳ እዩ እንዳወይ ይርዳእኒ ጆኻ ከፍጥራ ይበሉ ከፈሉ ግን ንስተዋሕተትልካ ኣይትመስልኒ ዕንዱ ሓራይ ኣይትኸሪ ወዲ ቀሺ ሓቢቢ ወዲ ዓውቲ ሎሚ እንታይ ይረኺቡ ንሓን ዕንዱ ከምኡ እዩ ሸለል በሎ እንታይ ክትሓስብ ፀኒሕካ እስከ ልንገረና ኣታ ሓሳባት ገማግም ዘለዎ ኢልካዮ ግዳ እዚ ግዜ ከይተጠቐምናሉ ድሮ ሻድሻይ ሰንበት በፂሕና ኢለኻ ተሓሳስበኒ ፀኒሑ ኣይትበላኒ 6 ሰንበት ገርና ደይንሱ ደኣ እንታይ በይነ ይዛርበኒ ኣሎ እንታይ ቀዳማይት ሰንበት እሞ እንታይ ነይራ እቲ ካብ ዓረብ ምብራዝ ዝኣበኻ ነርሲዕካ ዘወረደ ሸመንተነት ማይና እታ መዓልትስ ብፍሉይ ብምንታይ ክንዝከር ኣለና ጎይታ ምእንታና ክብል ካብ ሰማይ ዝወረደሉ ብምልኣት ክነስተማቐሮ እታ ህይወትን ድሕነትን ብኡ ጥራሕ ስለ ትርከብ ካብኡ ኸይተኣለና ነፍስና ክንፍትሽ ትገብረና መዓልቲ እያ ነይራ ብኸምዚና ከዓ ክንዝክራ ዘለና ካልእቲ ሰንበት ካብ ቅድስት እያ ነይራ ካብ ቅድስት እንታይ እናተማሂርና እቲ ንምድሓና ዝወረደ ቅዱስ እዩ እሞ ንሕና ከዓ ቅዱሳት ክንከውን ከም ዘለና ተማሂርና ካብ ቅድስት ከዓ ዘኪረዮ ኣነ ቅዱስ እሞ ንስኻትኩም ከዓ ቅዱሳን ኮኑ ተማሂርና ሳልሳይ ሰንበት ከዓ ምኩራብ እዩ ነይሩ ቤተይ ቤት ጸሎት እያ ንስኻትኩም ግን ቤት ሸኻት ጌርኩማ ዘኪርያ ዶ ዘኪርካዮ ወይ እቲ ቅዱስ ጎይታ ኣብታ ቤት መቕደስ ምስ ከደ ከምቲ ዝግብኦም ዘይምጽንሖም ከም ዘቆጥዖን ከም ዘሕዘኖን ንሕና እውን ሎሚ ኣብ ቤት መቕደስ ምህላውናን ነፍስና እውን ቤት መቕደስ እቲ ልዑል ኣምላኽ ምዃና ፈሊጥናን ህይወትና ክሳብ ክንደይ ክንጥንቀቐላ ከም ዝግባአና ተማሂርና ራብዒቲ ሰንበት ከዓ መጻጉዕ ሰላም በሉኒ ክትሓውድ ደደለኻ ዝበሎ ጎይታ እንዲሁ ሓቂ እቲ ን37 ዓመት ኣብ ኣዕሮቱ ዝተደርበየ ተባረኹ ግርም ሒዝኩም መን ኣለኹም ኣብዚ ዓለም ኣብ እንመላለሰሉ እዋን ኣብ ሕማምና ኣብ ሽግርና መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘለናዮ ረኺቡ ከም ዘናግፈና ኣሚንና ክንጓዓዝ ካብ ኣተሓሳስባና ካብ ዓቕምና ካብ ይኹንኒ እዩ እንብሎ ወፂና ትውክልትና ናብኡ ጥራይ ክንገብር ከም ዘለና ተማሂርና ሓቀይዶ صح
ሓምሻይ ሰንበት ከንታይ ነበረ ደብረ ዘይቲ ሰላም በሉኒ ደብረ ዘይት ወይ ብዛዕባ ምጽኣት ጎይታ ርኢና ነርና እታ ሓኒቓ ካልእ ከይንርኢ ጌራትና ዘላ ዓለም ከም እትሓልፍ በዛ ሓላፊት ዓለም ተታሊልና መታን ከይንወድቕ ድልዋት መታን ክንከውን እነስተብህለሉ እነስተንትነሉ ትምህርቲ ዶ ተማሂርና ሓቀይ ልክዕ ወተማሂርና وحق خلي خشاش سنبت كون خدبل شادشاي سنبت عبيصوم غبريهر كوينو انت تبايلا طوا شادشاي سنبت عبيصوم غبريهر تبحال غبريهر انت مالتي غبريهر مالت امنا غلغالي اجمني اتي امون اغلغالي من يخلت زي امون اغلغالي وتم امونات اغلغلتن زي امونات اغلغلتن وانجيلاو ماتيوسن لوقاسن كمزي لماسفيروم مالو انت اسكي نغرنا እዚ ምሳሌ ኣው ትምህርቲ እዚ ከም ዝስዕብ እዩ ሓደ ክገሽ ዘለየ ሰብኣይ ቅድሚ መገሽኡ ንኣገልገልቱ ፀዊዑ ንነፍሲ ወከፎም ከከም ዓቕሞም ነቲ ቀዳማይ 5 መክሊት ነቲ ካልኣይ 2 መክሊት ነቲ ሳልሳይ ድማ 1 መክሊት ሂቡ ነጊዶም ክረብሑን ትርፊ ክረኽቡሉን ተላቢዎም ከደ ሕራይ ሸዖኸ ድሕሪ ግዜ ጎይታ ኣገልገልቲ መክሊቱ ክፀባፀብ نسرحهم كقصاصر يمصلكم حراي دحريو بعل 5 مكليت 5 بعل 2 مكليت دما 2 ربيحهم مسرخوهم بتأمانነት تحغيسو نابوتا حغوس اعتوهم ግሩም እንታይ ዳይሉ እቲ بعل 5 مكليت ወንሱ ጎይታይ 5 مكليت ይብካኒ እነሆ ድማ ካለ 5 مكليت ረባሕ ኩሉ እናበለ 5 مكليت ሒዙ መጽይዎ ጎይቱ ዳንታይሉ ጎይቱ ኻኢሉዎ እንታይ አንተ ሕያዋይን እሙንና ገልጋሊ ብውሕድ ተኣሚንካ ይኸሞ ኣብ ልዕሊ ብዙሕ ክሸመካ ናብ ሓጎስ ጎይታ ኸእቶ ኢልዎ ዓሽ ነቲ በዓል ክልተኸ ለካ ሓናቱ ምሽ ንሱን ጎይታ 2 መክሊት ይብቃኒ እነሆ ከዓ 2 መክሊት ረባሕኩ ምስ በሎ ጎይታ ከዓ ጽቡቕ አንተ እሙንን ሕያዋይን ገልጋሊ ብውሕድ ተኣሚንካ ይኸሞ ኣብ ልዕሊ ብዙሕ ክሸመካ ናብ ሓጎስ ጎይታ ኸእቶ ኢልዎ ወዮ በዓል ሓደ መክሊት ከዳ ንሱ ይተሪፍ ዘሎ ኦይ ናይዘሲ ናቱ ገዲፍኩም ተዛረቡ ረብሐን ዲኮኑ ሓሸሽ ወዲ ኾና ተፈወዲ መተፊእዎ ማለት እዩ ወኻ ክስተደኸው ደሓን በዓለይ ክነግረኩም ሓረኒ ገረና በዓል ሓደ መክሊት ገለ ኸስማዓና ወይ እንታይ ዲገሩ አንታ እዚ በዓል ሓደ መክሊት ዳ መቸም ጉዳመኛ እንዲዩ እንታይ ኸትብ ዘለኻ ጉዳመኛ ኢልከዮ ጉዳመኛ እንታይ ዲገሩ ዋ ነቲ መክሊቱ ሓቢኡ መንባሩ ከይኣክልሲ ነቲ መክሊት ሓቢቡ ከይረብሓሉ ዋ ነቲ መክሊት ወርቁ ጎይቱኡሲ ምድሩ ክዒቱ ቀቢርዎ እንታይ ኾኑ ከም ገይሩ እንታይ ፀገምካ እንተ ተባሃለስ እንታይ ክብል ጎይታይ ዘይ ዘራእኻዮ ተዓጽድ ዘይ በተንካዮ እውን እትእክብ ጨካን ሰብኣይ ምዃንካ ይፈልጥ ዋ ከየሓፈረ ንጎቱስ ከምዚኢልዎ ሕንቕ ከይበለ ኢልዎ ዋ ኣተ ኸንደይ ይደፍር ዋይስ ዓለም ክንደይ ደፈረት ያሕዛ ደላ ይገርም ክቕፅለልኩም ግዳ ሓራይስኪ ቀጽል ስለዚ ፈሪሐ ኸድኩ ነቲ መክሊትካ ድማ ኣብ ምድሪ ሓባእኽዎ ሕጂ ከዓ እንሆ ገንዘብካ ኢሉሲ እተን ዝሃቦስ ኣብኣኽ ከለዋ ረኪብዎ ዋ ጎይቱ ዳ እንተይልዎ መቸም ክሕግሶ ይኽእልኒ ከመይ ኢሉ ክሕግሶ ንዓና ዘይሕገሰስ እሞኸምን ደዝብል ዘለኹ ጎይቱ ተጻሪፍ ወልዶ እንታይ ኢልዎ አንተ ክፉእ ሃከያ ገልጋሊ ዘይዘራእኽዎ ከም ዝዓጽድ ዘይበተንክዎ ከም ዝእክብ እምበኣር ትፈልጥ ነርካ ስለዚ ነቲ ገንዘበይ ኣብ ባንኪ ክተእትዎም ተገብኣካ ነይሩ ኣነ ከዓ መጺኤ ወለዱ ምወሰድክዎ ነይረ እምበኣርከስ ነቲ መክሊት ካብኡ ኣግዲፍኩም ነቲ 10 መክሊት ዘለዎ ሃብዎ ምኽንያቱ ድማ ንዘለዎ ዘበለ ኩሉ ይህብዎ ይውስኽዎውን ንዘይብሉ ግና እቲ ዘለዎ እኮ የግድፍዎ ነዚ ሃካይ ጊላይ ግን ኣብ ፍጹም ጸልማት ደርቢዎ ኣብኡ ከዓ በኽያትን ምሕርቃ ማስናንን ክኸውን ኢሉ ኣፋኒዎ ወዲ ሓውቲ ዝበዓል ሽጉራምጥ ባዕልዎ ከም ኣሕዋቱ ክኸውን ነይሩ ግዳ ትርጉም ናይዚ ምሳሌኣዊ ትምህርቲ እምብዛ ዓሚቑን ነዊሕን እንድዩ ወይለይ ትርጉም ኣለዎ ድዩ ሓቅኻ ምሳሌ እዩ ምሳሌ ጎይታ ኩሉ ግዜ ብምስላ እዩ ዝምህር ነይሩ ጎይታ ኣገልገልቲ ዝተባሃለ ድማ መን መስለኩም እንደዓይ
أملاك دو يخون تبارخو زابيهري و توما قلقل خمانيو توما قلقل تدما أب استفلالي درجة زلو ككم عرقومن سوهوهم تسقان كم تزقبوهم كقلقلو كاب دياقونات كساب ليك أنا بأبقاسات نزلو سيومانا قلقلت بيت كريستيان زملكتي كوميديو ترجمو أتوم أمناتا قلقلت بيت كريستيان كم تستوهوهم مكليت تجيهومن نقيحومن مقواسة مأمنان كوفرون كحلون كبزحون تبكت وانجيل كسفحون زنبرمو عب جزيت أب مكليتهم أبركيتهم نقويتهم زركبو يوم واو دس قبلها دس بلخاوي شو قويتهم انتي بلهم مسلوكم أنتم فتصمات أمناتا قلقلتي سكنعو نعنتم نيبو يبرخات نابعين عيلو نعلو انتي قبر الله نابعين عيلو نابزل ألماوي منقستي أتوام عش تعويتهم بنسأرو كمتي بعال حدا مكليت زولو هكاياتا قلقلت دما نصوم كمان يمو نشمت أراي مكليت تقبلهم كوبقعون مأمنان زي قواسيون أب كالق قداياتهم تراي كدهبون زنبرو خوينهم أب قزيت أبصاب بقوع ملس سلازي بلومن مغنياتهم كدحنهم سلازي كإلن فأنا انترى كبلوميو كبل رح أخوي كبلومي قاوم سلام بلني كاباي رحاقو يبلوموي كيدو رح أخوي كبهالو كيدو رحاقو تباهيلوم نابتي زال ألماوت ألمات كدربيهم واي زاقناي بخال مقد دما إزم السالي مكليت نسيومان قلقلت تراي زتا نقرأ زي كوناس ككم عقمهم كقلقلون بمقد قدسناك مرحون تأقات مقات سقبولون مؤمنات زملكتيو ونخلنا زملكات ونخلنا زملكات نخلنا زملكات الكاو يهنا يدقى نخلنا ويملكات مونتاين كبار ها؟ تاين كبار نقبرو دقى منفسه فراخ فري زازتو هبنا مخليت عصفن دربن كنربحلو أب هايمانوتنا خنسأنعن أب سناي قبري خنتقهن نخالوت أرأيا خنكون نقبانا بحقي وبلك بفلاي أب قداي بيت كريستيان نانا أي ملكتناني وخيبلنا سلي بيتك زأبيهر أمناتا قلقلتو خنكون نقبانا إذا خنقبر ولاديت أملاك مسفوكر ودا تردعنا آمين كم زم سب مكليت حجي كمتي بعال حمشتا مكليت دو ولا سبعال كلتا مخليت ولا سبعال حدا مخليت كم ما نوم يخون كتكونو تداليو كمتي بعال حدا مخليت وات أمدو انتي تبهالغا كم تكيد كوانا رحاق تبايلو استسوقو كوم يخا كتكون تدالي واني عندو آبت بك أبد كوم تخونك كيد كوانا رحاق نحنا نخيد نولد غشي تشاو كوانا رحاق لنا يا تاتا كمان للخواتا أتا جوكاي تلتنيهم نحنا نايلبنا نزارب نستخدم ما تلاقت الله معلش هتحزولنا حزو ترى يود حوتي حزو اتقدفوا حزو واه دليت احنا زي يدعزلنا نا حزو